Bolt Caster. Chill muna Baka kayo. Malayo. ma-burst yung healer Laro natin. ka? Sa Penhag? Ano to? Pinagtutulungan na tayo? Wait lang. Chill muna. Eto, healer to ah. Alright. Open na, wait na, Alox. Open. Pag hindi pa malag, okay lang. Gay shit. Ito, patay nyo na to. Ito, dismounted. Ay, bilis. Bobo mo na. Ay, bobo mama. Ano ko? Tangina, na-execute. Tangina. Namatay kayo? Paano hindi natin tulungan yan? Oo, di tinulungan. Nag-usit up. Wala to. Benta yung kakampi niya. Catch pa, mga ay no, nag-dismount no. Okay, palakan nyo. Yung meron nyo ano. Saan na lang healer nila? Ingat ha, message yan. 20 laban sa 7. Ako na yung healer. Ito. Ingat. Nice. Ito, patulugin ko Uy, ah. Boltcaster. Unahin natin Bolt Caster, tol. 5, 4, 3, 2, 1. Pang! Bubus. Gago. Execute. Nice one. Patay. Sige, babantayan ko to Bolt Caster, tol. Mag-roll kayo, tol. Running, gago. Wala nang healer. Nagluto. Boss, tangina mo. Bobo mama to. May kalaban pa, may kalaban pa Oh! kayo. Sa ping. Okay. Mantap yung iba, mantap. Dalit namin. Saan, ping, dad. Sa ping. Nice one. Napaka-uncoordinated nila.